হ্যালো অল দ্য ফ্রেন্ডস, আশা করি সবাই আমরা ভালো আছি। ওয়েলকাম টু গ্রামার ভিলেজ। আজকে আমরা ডির যে কারেক্ট অ্যাকসেন্ট উইথ দ্য পিকচার আমরা সেইটা নিয়ে কথা বলবো। সো আমরা দেরি না করে সরাসরি আমরা ক্লাসে আসি। ওকে, what is the sound of D? D for da. What is the sound of D? D for da. What is the sound of D? Da, da, da. সো এখানে আমরা যদি ডির সাথে যদি ছবি বা পিকচার যদি অ্যাড করতে চাই যে আসলে প্র্যাকটিক্যালি ডির ওয়ার্ডের সাথে কি উচ্চারণ হতে পারে, সো হোয়াট ইজ দ্য সাউন্ড অফ ডি? ডি ফর ডা। সো সেক্ষেত্রে বলতে পারি ডগ, ডগ। What is the sound of D? Da. So D for dog, duck, dog, duck, dog. What is the sound of D? Da, 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 da for dog, dog, dog. Okay. So now I can go another picture. Doll. What is the sound of D? D for da. So we can say D for da, doll, da for dog. D for dog, duh. Okay, so we can go another picture. D for duck, so D for deer, D for deer, deer, deer. D for duck and deer. Okay, so another picture. Dolphin. So what is this? Can you see? Yeah, this is a dolphin. Okay. What is the sound of D? Da, da, da. So, da for dolphin. Da for dolphin. Okay. And another picture. Dog. That is a nice dog. Okay. What is the sound of D? Da, da, dog. Da for duck. Da for duck. Da for dog. D for doll, D for deer, D for dolphin, D for dog. Okay, thank you. Bye.